Un Léo pour un jour, un Léo pour toujours. معناتها notre proverbe where there is a need there is a Léo معناتها وين ما يسحقوا لازم يلقاونا. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? عسلامة، أنا آية بن علي، عمري 23 سنة، فيس بريزيدونت du Léo Club IHEC Carthage. نقرا deuxième année master entrepreneuriat à l'IHEC. Où actuellement je fais mon stage PFE à la start-up Iberex. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Alors, le parcours نتاعي كيفاش بدا؟ الباركور نتاعي بدا من اللي دخلت l'IHEC Carthage اللي معروفة باللا vie associative نتاعها، وديجا اللي يقول l'IHEC يقول l'associative. Donc, j'ai adhéré à plusieurs clubs avant le Léo, jusqu'à 2018, وقت اللي وليت le membre fondateur du Léo Club IHEC Carthage. أنا كنت واحدة من 24 membre اللي حلوا le Léo. Donc من وقتها بديت من 2018 بديت مع Léo en tant que chef protocole, puis j'ai occupé le poste responsable sponsoring. Actuellement, je suis la vice-présidente. Donc, parcours طويل وتري enrichi والحقيقة آية اللي قبل الليو تفرق برشا على آية اللي بعد الليو. Quels sont les soutiens que vous avez eus? الحاجة الباهية اللي الفامي نتاعنا معناتها مقدرين الحاجة اللي نعملوها ويشوفوا فيها حاجة يسمح لها ويعاونوا فينا معناتها chaque fois. Soit ils nous encouragent dedans lors de nos actions, يكونوا présents معنا في les actions, ils nous laissent معناتها le temps libre de se déplacer, de travailler, de bosser jusqu'à معناتها حتى الليل مخر وpartout معناتها les week-ends وكل. أنا personnellement الحاجة اللي زادت عاونتني اللي أمي هي زادة elle fait partie du mouvement. Elle appartient au club Lions Club Salambo, donc كنا زوز مع بعضنا ديما نشجعوا بعضنا. On fait we serve avec plaisir quoi. Pourriez-vous nous parler de votre association d'aujourd'hui? Mon club, mon bébé, donc le Léo Club IHEC Carthage, il est fondé le 15 mars en 2018. Il est parrainé par le Lions Club Salambo. Il fait partie du district Tunisie 414. Mon club, il travaille sur 5 axes principaux: la malnutrition, vue, diabète, cancer infantile et l'environnement. Mais ça n'empêche qu'il y a plusieurs actions des axes différents, mais principalement en général. عندنا nos actions phares, nos actions traditionnelles اللي هما إيفيروش وقفة رمضان, action rentrée scolaire, action العيد. Et le Léo Club IHEC Carthage عنده sa touche spéciale اللي هي notre fameux tournoi de football Carthage تكون. Déjà عملنا 2 éditions, Inch'Allah la 3e elle est en cours. Donc clubنا il est مزاج جديد يتسمى par rapport les autres clubs, mais في 3 سنين il a prouvé que nos membres, nos chers membres, ils sont top du top. نحب نقول لهم bravo d'ailleurs par la même occasion. je suis très fière d'eux, très fière du club اللي وصلنا له اليوم بالخدمه اللي خدمناها, بالنمبر نتاع العباد اللي فرحناهم, بالنمبر نتاع لي فامي اللي فرحناهم واللي حاولنا نعاونوهم avec le maximum quoi. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? Seul à tout faire, non, c'est totalement faux. Totalement faux. L'associative ou le bénévolat en général, plutôt plus précisément, c'est un travail d'équipe. Surtout que le Léo Club IHEC Carthage, إذا كان واحد وحده ما نجم يعمل حتى شيء. والحاجات اللي وصلنا لهم, الحاجات اللي عملنا لهم واللي كديناهم الكل, c'est grâce à notre solidarité, c'est grâce à notre synergie, c'est grâce à notre amour pour le club. معناتها كي نقول ليو في حياتي نقول une deuxième famille. معناتها بلاش بهم وبلاش الخدمة en équipe ما نخلطوش. Nous sommes très complémentaires et ندوزو ديما بعضنا الفوق. L'associatif, le bénévolat sont un engagement de tous les jours?
Un engagement pour tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Un Léo pour un jour, un Léo pour toujours. C'est notre proverbe. Where there is a need, there is a Léo. وين ما يستحقوا لازم يلقاونا. Un engagement moral très noble. Le fait انك انت كي تخدم اكسيون وتعرف اللي انت بدلت حياة عبد معناتها بحتى حاجة بسيطة. الوقفة متاعك في كوليكت معناتها في غراند سورفاس راهي معناتها ان انجاجمون نوبل اللي هو راهو باش يفرح برشا عباد وبرشا صغار. الوقت متاعنا اللي نعطيوه زاد ان انجاجمون. دونك لو فيت انك انت معناتها تكون عنصر فعال في انك تفرح عبد وفي انك تحاول معناتها حتى تحسن له حياته ب 1%. كي تشوف صغير يضحك، كي تشوف مرأة تزغرد، كي تشوفنا، كي تشوف عباد تصفق، تشوف عباد تبدا تستنى فينا معناتها باش نجيو وباش نخدموا لاكسيون. يستناو فينا معناتها هكا avec impatience. معناتها c'est un engagement. Le bénévolat est-il un épanouissement? للعباد اللي بالحق معناتها تحب تعمل الخير، والعباد اللي تحب تعاون، والعباد اللي تأمن بالرسمي بويسيرف أقوى وأحسن épanouissement في حياتهم معناتها. Pour moi, servir c'est une thérapie. Donc c'est vraiment à essayer. Une fois engagé pour toujours? Engagé للآخر معناتها حتى كي تحب تبطل ما تنجمش. Il suffit نهار عشت معناتها il suffit عديت disons LAO day معناتها عشت نهار par exemple عملت كوليكت وعملت تخي وتحركت ومشيت وهزيت كرفونة هكا وكل معناتها حاجة ما تنجمش تبطلها الحقيقة. أنا ما نجمش. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaitent s'engager? بالنسبة للعباد اللي يحبوا يدخلوا للأسوسياتيف للكلوب مثلا الكلوب دو سيرفيس لو ليو en général نحب نقول لهم aimez ce que vous faites وبالحق معناتها believe in we serve راهي ماهيش just simple كلمة نقولوها. travaille avec amour معناتها ما تحسش ما تبداش تخدم وتقول اف وقتاش نكمل ولا اف فديت. معناتها نحب نقول لهم بالرسمي يحبوا الحاجة اللي تعملوا فيها وحطوا في مخكم اللي راهو باللي تعمل فيه راك قاعد تبدل في حاجه ياسر 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 مزيانه في السوسيتي نتاعنا. وبالنسبه زاد للعباد اللي يشوفونا نخدموا ويشوفونا كيفاش نتحركوا كل معناتها سوي جينيرو افيك نو ابري تو سي دو لا شاريتي وكاهو سي تو لونغ في ا نوتر موفمون.